Satu, dua, tiga. Hai sobat, ketemu lagi di channelku, Yuli Ernawati TV. Saya beli lagi HP buat Abriel Redmi Note 14 karena HP sebelumnya Oppo mati. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Balikeun atuh mana warna etana itu na gambarna. Astagfirullahaladzim, kita seri istighfar ya karena abdi mah. Mana iya? Iya, iya. Nya meureun. Ieu na di kitu meureun teh nih di ku eta ku katar sakitu. Balikin meureun. Tah kitu. Bim salabim. Abrakadabra. Bim salabim. Ah benar, lucu.
Sekian dulu unboxing Redmi Note 14. Semoga awet dan Abriel lebih rajin lagi belajarnya. Terima kasih.